ପଡିବ ତମେ ଯିଏ ଯୋଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୁଚି ପାରିବ ଠିକ ଅଛି ସିଏ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ଖୋଜିକି ପାଇବ ସେ ଆସିକି ଏଠି ଛିଡା ହବ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ଯାହାକୁ ଖୋଜିକି ପାଇବ ସେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ କରିବ ଠିକ ଅଛି ବଢିଆ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି କାମ ଏକ ରୁ 10 କାମ ବଡ ପାଟିରେ जा जा इसमें ये उड़ उड़ ये आया रे या पड़ेगा पाई झाला ना त्याला याकू पाहिलं तुम्ही पाहिजे सेकंड तापर कार्ड द्या तू तर त्याचे पाहिजे की चल का पाई गला तापर नेक्स्ट पहिला Oh no! पिलाने आज रात में केमती लागला